الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة عن أهمية طلب العلم. أولا، فلم يزل العلم إرثا جليلا تتعاقب عليه الأمثال جيلا جيلا، ليس لطلاب المعالي هم سواه، ولا رغبة لهم في مطلوب عداه، وكيف لا وبه تنال سعادة الدارين وطيب العيشين، والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالحرمان. Baik. Nah, Syekhana, mungkin utajim awalan, hadirin. Baik, hadirin Allah, bismillah, alhamdulillah. Ini adalah rekaman yang insya Allah nanti akan disampaikan atau disebar di internet untuk menjadi jalan bagaimana kami membantu teman-teman semua untuk istirahat, untuk mengikuti daurah offline bersama Syekh kita, Syekh Hamzah Fadlullah, Syekh Fadlullah Hamzah, dan beliau menyatakan keutamaan Islam dan kemudian bagaimana sebelum tadi beliau menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan hamdalah tentunya, kemudian bersalawat. Kemudian Allah, salah satu keutamaan manusia khairun nas, dari kita mendapatkan bahwa keutamaan dari manusia bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini bagian dari kemuliaan kita, dan kita mendapatkan kemuliaan dengan Al-Qur'an, dengan ilmu, dengan yang datang kepada kita, bagaimana di tiap rumah-rumah menjadi jalan berkembangnya, munculnya jil para generasi Quran yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala membawa kemuliaan bagaimana rogbah terhadap kecintaan terhadap ilmu ini, bagaimana jadi sebuah raihan, jadi sebuah hal yang dicapai, menjadi kemuliaan di dunia dan akhirat, darain, yaitu di dunia dan di akhirat. Nah, insyaallah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث له فوائد عظيمة. هذا الحديث من الأحاديث التي لها موقع في الإسلام، فقد تلقته الأمة بالقبول، وعظم العلماء والعباد والعامة من هذا الحديث، وتواصوا به، وصدر المصنفون به كتبهم، وصنفوا في شرحه وفوائده، وفوائده أكثر من أن تحصى في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. Dan hadirin kita mendapatkan sebuah keutamaan dari niat. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu kembali kepada niatnya. Likul imri'in ma nawa, sesungguhnya apa yang didapatkan oleh manusia apa yang diniatkannya. Faman hijratuhu ilallah, maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan apa yang didapatkannya, sebagaimana dia ketika menginginkan dunia yang diinginkannya ketika hijrah, maka dia juga mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka Allah, inilah kemudian fawaid, bagaimana faidah-faidah yang didapatkan oleh umat Islam. Islam secara keseluruhan, umat secara khususnya, para ulama, secara lebih khusus lagi para ibad, bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan berbagai macam kemanfaatan, keutamaan yang didapatkan oleh para cinta ilmu berkaitan tentang niat ini. Dan juga bagaimana para penulis kitab-kitab juga mendapatkan manfaat dari kalimat innamal a'malu binniyat ini. Kita mendapatkan fawaid, mendapatkan faidah-faidah yang sangat banyak dari satu kata, dari satu kalimat niat saja. Insyaallah. طيب، الفائدة الأولى من هذا الحديث: هذا الحديث أصل من أصول الدين،
وهو واحد من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال ابن رجب رحمه الله: اتفق العلماء على صحة هذا الحديث وتلقيه بالقبول. ولذلك نجد الإمام البخاري رحمه الله يعني صدر البخاري بهذا الحديث. أول حديث في صحيح الإمام البخاري: إنما الأعمال بالنيات. Dan hari yang pertama, hal yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah ini hadis termasuk usul din, usul atau asal-asal dari agama kita. Dan hari Allah dinyatakan di sini Islam mendapatkan keutamaan dari hadis yang mulia ini. Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan kesehatan hadis ini. Ya, ini adalah sebuah hadis yang bisa diterima secara makna. Kemudian di dalam apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari, kita mengetahui bahwa Imam Bukhari menempatkan hadis ini juga hadis sahih yang ditempatkan di tempat yang pertama dalam penempatan hadisnya. Jadi penempatan hadis yang pertama di dalam hadis Bukhari adalah hadis ini. الفائدة الثانية من هذا الحديث: قال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث هو ثلث الإسلام، إنما الأعمال بالنيات. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: هذا ثلث الإيمان، ثلث الإسلام. وقال الشافعي وآخرون: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه في هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات. Dan hari Allah di dalam salah satu keutamaan lainnya, kita mendapatkan bahwa hadis ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Kita mendengar Imam Syafi'i ini adalah imam yang besar, hadirin Allah. Beliau menyatakan bahwa ini adalah sepertiganya Islam. Sekali lagi, Imam Syafi'i menyatakan bahwa innamal a'malu binniyat ini adalah sepertiganya Islam. Dan Imam Syafi'i, hadirin Allah, memasukkan innamal a'malu binniyat ini sebagai salah satu bahasan fikih beliau, sebagai salah satu bahasan pembatasan fikih beliau. Nah, misalnya. نعم. والإخلاص في العلم يقوم على 4 أصول. الإخلاص في العلم يقوم على 4 أصول. أولا أن يقصد بالتعلم رفع الجهل عن نفسه. الإنسان يقصد بالتعلم أن يرفع الجهل أولا عن نفسه. ثانيا رفع الجهل عن الخلق بأن يسعى في تعليمهم وإرشادهم. يعني الإنسان يتعلم ثم يقصد بذلك أن يرفع الجهل عن الآخرين. ثالثا إحياء العلم وحفظه، يعني إحياء العلم وحفظه من الضياع. يعني رابعا العمل بالعلم، فعندما يتعلم يعمل بهذا العلم الذي يتعلمه. إذن عندنا مدار الإخلاص على 4 أمور: أولا يرفع الجهل عن نفسه، ثانيا يتعلم لكي يرفع الجهل عن الآخرين، ثالثا إحياء العلم وتدارسه، رابعا أن يعمل بالعلم. Baik, Allah, maka disebutkan pula yang dinamakan dengan ikhlas ini mempunyai 4 syarat, hadirin Allah. Ketika seseorang ingin mengikhlaskan pencarian ilmu, beliau yang bersangkutan sebagai talib ilmi ingin menjadikan ilmunya berkah, menjadi ikhlas, terdapat kemuliaan di dalamnya, maka ada 4 syarat. Yang pertama, hadirin Allah, adalah meniatkan, dia memaksudkan dirinya ketika mencari ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan atau kejahilan yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi yang pertama adalah menghilangkan al-jahl fi nafsih, yaitu menghilangkan kebodohan di dalam diri. Yang kedua, hadirin Allah, adalah bagaimana dia berniat untuk menghilangkan kejahilan minal akhirin. Jadi ketika dia belajar, bagaimana dia meniatkan juga untuk mengajarkan sehingga mengangkat kejahilan itu di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, hadirin Allah, salah satu niat besar dari keilmuan adalah bagaimana ihya'ul ilmi, bagaimana menghidupkan ilmu itu dengan cara menjaganya. Yahfad, bagaimana cara dia menghafal dan kemudian menjaga ilmu tersebut agar tidak hilang. Dan yang keempat, hadirin Allah, bahwa salah satu niat besar dari
keilmuan yang ikhlas adalah bagaimana ilmu tersebut menjadi sebuah pembelajaran yang kemudian turun menjadi amal. Pembelajaran yang menjadi sesuatu dipraktikkan dalam kehidupan. Menjadi ilmu yang dipraktikkan dalam kehidupan atau kita menyebutnya sebagai amal. نعم. ومن أهم وسائل تحصيل العلم الهمة العالية. الهمة العالية. وإنما تجمع الهمة العالية بثلاثة أمور. أولا الحرص على ما ينفع. الحرص على ما ينفع. فمتى وفق طالب العلم إلى ما ينفعه حرص عليه. إذن أول شيء عندنا الحرص على ما ينفعك يا طالب العلم. ثانيا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. ثالثا عدم العجز عن بلوغ البغية. يعني الإنسان لا يعجز وإنما يستمر في طلبه للعلم. ولذلك كما قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن طيب، أي إذا لم يصحب العبد، يعني نحن نشرح هذا البيت الآن، إذا لم يصحب العبد بمعونة من الله سبحانه وتعالى فإن أول ما يفتح عليه من أبواب يعني هو اجتهاد بنفسه إنسان. ولذلك هذا البيت: إذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك الإنسان في هذه الأمور الثلاثة يجتهد على طلب العلم. Allah kemudian berkaitan tentang keilmuan, maka hadirinullah juga perlunya semangat yang tinggi dalam pembelajaran. Adanya dorongan, adanya motivasi yang kuat dari seseorang untuk kemudian belajar ilmu. Dan motivasi hadirin rahimakumullah muncul dari 3 hal. Yang pertama adalah al-hirsu, mayanfaq, terhadap apa-apa yang mendorong dirinya untuk fokus, untuk betul-betul fokus kepada apa-apa yang manfaat bagi dirinya. Dan kemudian yang kedua hadirinullah adalah bagaimana menjadikan isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu pokok dari motivasi kita. Dan yang ketiga hadirinullah tidak kemudian terputus. Jadi jangan sampai ketika mempelajari ilmu itu terputus di perjalanan sehingga tidak mumpuni atau tidak sampai ke akhirnya. Ini yang juga menjadi sebuah catatan bagi diri kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh tadi dari sebuah syair menyatakan bagaimana al-aun, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang ini bisa menata dan meniti sebuah jalan menuju ilmu yang baik dan benar. Karena seseorang itu kalau tidak dibimbing oleh bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berfatwa dengan apa yang ada di dalam pikirannya, memutuskan dengan apa yang terpikirkan saja. Tapi dengan adanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ijtihad yang salah, yang hanya dibimbing oleh kemampuan diri ini tidak akan kemudian menjadi terperosok kepada sebuah kesalahan. Tapi karena dibimbing oleh Allah, insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan di sisi Allah dan di sisi kehidupan orang manusia. وفي الحديث الذي رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الحديث يلخص لنا هذه المسائل الثلاث التي ذكرناها سابقا. Sebagaimana yang disampaikan oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Maka fokuslah, ihris, betul-betul sungguh-sungguh ala ma yanfa'uk, terhadap apa yang manfaat bagi dirimu. Kemudian wasta'in billah, bermintalah isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala wala ta'jaz.
Dan kemudian jangan sampai putus asa, artinya terputus di tengah-tengah. Perlu perjuangan dalam apapun. Ini 3 hal yang tadi disampaikan, jangan sampai kemudian lepas dari kita. Itu 3 hal yang tadi disampaikan sesuai dengan apa yang termaktub di dalam hadis tersebut. Nah, ومن وسائل تحصيل العلم الصبر في العلم تحملا وأداء. تحملا وأداء. التحمل هو التلقي، الإنسان يتلقى، أن يتحمل فيه، يعني عندما يطلب العلم أن يتحمل. والمراد بالأداء هو البذل، المراد بالأداء البذل. وصبر في تحمله وأخذه للعلم، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ كذلك تحتاج إلى صبر. صبر، هذا الصبر الأول. الصبر الثاني قلنا صبر في أدائه. يعني ما معنى أدائه؟ أولا الجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، عندما تجلس المتعلم هذا يحتاج إلى صبر. كذلك يعني إفهام طلاب العلم يحتاج إلى صبر، عندما تتعلم ثم تعلم لابد تصبر على طلاب العلم، لابد تصبر عليهم في فهمهم وكثرة الأسئلة عليهم. نعم. Dan Allah, kemudian selanjutnya salah satu salah satu jalan menempuh ilmu adalah bagaimana ketika kita memunculkan kesabaran terhadap ilmu itu. Tahammul, kita mampu untuk mendatangkan atau berdiri dalam mendapatkan keilmuan tersebut dan istiqomah di dalamnya. Salah satu hal yang ada di dalam ilmu adalah talaqi. Hari ini Allah tahammul, talaqi bagaimana. Kemudian ini juga membutuhkan kesabaran. Dan sabar hadirin Allah dalam berbagai macam hal yang kita mengetahui bahwa pemahaman perlu kesabaran. Bagaimana menghafal perlu kesabaran. Bagaimana berbagai macam hal yang ada di dalam kehidupan juga memerlukan kesabaran. Begitu kuat dengan mendapatkan ilmu. Dan adaihi hadirin Allah, maksud dari kalimat adaihi maksudnya adalah yang kedua, adaihi bagaimana kita julus, bagaimana kita duduk mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu, perlu kesabaran. Bagaimana kita datang ke majelis taklim, kemudian mendapatkan penerangan, dan juga kita sabar untuk bertanya, mendengarkan jawaban, dan juga berproses untuk merubah, itu semua perlu kesabaran. نعم شيخنا. طيب، وهذه الأخيرة من وسائل تحصيل العلم وهي مهمة جدا، وضوح الغاية والتخطيط الصحيح. وضوح الغاية والتخطيط الصحيح، وهذه مهمة جدا. لا بد يا طالب العلم أن يكون لك هدف في طلب العلم واضحا، وأن تعلم ماذا تريد من طلبك للعلم. يعني لا بد تعرف ماذا تريد عندما تتعلم، لأن كثير من الناس أحيانا لو سألتهم ماذا تريدون من هذا العلم لا أجابك لا أدري، وإنما أنا طالب علم أريد ثواب الله عز وجل. أما غايته في طلب العلم فغير واضح عنده، فلذلك تجده متخبط. مرة مع هذا الكتاب مثلا يأخذ كتابا يبدأ فيه، وقبل أن يكمل هذا الكتاب ينتقل إلى كتاب آخر، قبل أن يكمل الكتاب ينتقل إلى كتاب آخر، ويكون مع شيخ ثم يقرأ معه ثم ينتقل إلى شيخ آخر، ولا يستقر على شيء معين، ولذلك لا يحصل شيئا. فينبغي لطالب العلم وهو يسير في طلب العلم أن يحدد الغاية. مهم جدا أن تحدد يا طالب العلم الغاية، وأن ترسم لك مخططا في طلب العلم. نعم، فهذا مهم جدا. Dan hal yang paling عفوا. طيب، ولذلك بعض طلبة العلم يسيرون في طريقهم في طلب العلم. انتبهوا لهذا المثال، كمن ينزل إلى البحر دون أن يعرف السباحة. إنسان ينزل إلى البحر ويريد يسبح لكنه لا يعرف السباحة، فلا يعرف شيئا ولا يحصل علما، وسبب ذلك أنه ما عرف كيف يسير.
هذا المثال يوضح لنا يعني كما ذكرت، يدخل إلى البحر يريد أن يسبح ولا يعرف ماذا سيكون، سيغرق. Nah, baik, kalau salah satu hal yang penting di dalam pencari ilmu, salah satu hal yang penting bagi para pencari ilmu adalah wuduhul ghayah, adalah bagaimana wuduh jelasnya ghayah. Bagaimana dia mengetahui tujuan yang jelas, apa yang diinginkan oleh yang bersangkutan ketika mencari sebuah ilmu. Bagaimana hadirin rahimakumullah seseorang yang kemudian mencari sesuatu dan kemudian dia tidak tahu apa yang dicarinya, apa yang akan didapatkannya tidak jelas. Banyak di antara para pencari ilmu ketika ditanya, apa tujuan Anda untuk mempelajari ini? Maka dia geleng kepala, tidak tahu apa yang diinginkannya. Misal, tetapkan salah satu keutamaan atau salah satu tujuannya adalah ingin thawab, ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak hadirin orang yang mempelajari sebuah kitab kemudian belum selesai kitab yang dipelajari pindah ke kitab yang lain. Betapa banyak orang yang belajar kepada seorang syekh kemudian yantaqilu ila syaihin akhar, kemudian pergi dan berpindah kepada syekh yang lain. Betapa banyak orang yang dengan ketidakjelasan tujuan yang ada di dalam pembelajarannya sehingga tidak sabar dalam meniti ilmu itu sendiri. Maka ini ilmu Allah dibayangkan bagaikan seseorang yang masuk ke lautan, yuridu sibahah, dia ingin berenang, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya berenang. Maka ketika dia masuk ke dalam laut, kemudian tidak tahu tujuan, kemudian tidak tahu arah, kemudian tidak tahu bagaimana cara berenang, sudah yakin kita tahu hasilnya seperti apa, dia akan tenggelam dan tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali masalah dalam kegiatannya itu. Naam Syekhana. طيب الآن ندخل في موضوع أهمية الإجازة والأسانيد. أهمية الإجازة والأسانيد. عندما نقول إجازة، ما معنى إجازة في اللغة؟ الإجازة بمعنى الجائزة أو العطية، يقال يعني إجازة فلان أي يعني أعطاه واستجازه، يعني أعطاه الإذن، هذه الإجازة في اللغة. طيب بين لهم. Nah. Baik, Allah, kita akan membahas tentang ijazah dan sanad. Apa pentingnya ijazah dan sanad? Yang pertama, apa itu ijazah? Ijazah hadirin Allah secara lugah adalah izin. Jadi ketika seorang syekh memberikan ijazah, maka seolah-olah syekh tersebut memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk mengajarkan kepada yang lain. Naam Syahna. طيب والإجازة في الاصطلاح هي إذن وشهادة من الشيخ، إذن وشهادة من الشيخ المجيز للطالب المجاز بأنه قد قرأ عليه كذا 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 وأعطاه الإجازة فيه. يعني هذه الإجازة مثلا قرأ عليه القرآن كاملا مع التجويد والإتقان وأصبح مؤهل للإقراء، فالشيخ أعطى هذا الطالب الإجازة. هذه الإجازة يعني باختصار جدا تعريفها اصطلاحا. نعم. Dan ijazah secara istilah adalah pemberian izin dan syahadah, pemberian izin dan juga syahadah, sebuah sertifikat kepada yang diajarnya. Jadi ketika seorang thalib diberikan ijazah, maka dia diberikan izin oleh sang syekh tersebut untuk memberikan yang bersangkutan bagaimana cara dan bagaimana mengajar dan lain sebagainya, sehingga diberikan izin untuk mengajarkan kembali kepada yang lain. Dan kemudian hadirin Allah, di dalam ijazah ini nanti akan tertulis bahwa telah membaca orang ini seperti ini dengan cara yang baik, dengan tajwid yang baik dan benar. Dan ini hadirin Allah sebagai sebuah kesaksian dari sang guru kepada muridnya bahwa yang bersangkutan telah belajar dengan baik dan benar sehingga diperbolehkan, diizinkan untuk mengajarkan kembali. Nah, طيب وأركان الإجازة أربع. الإجازة لها 4 أركان. أولا المجيز وهو الشيخ المقري. أولا المجيز وهو الشيخ المقري. ثانيا المجاز وهو الطالب، المجاز له وهو الطالب. ثالثا المجاز به يعني المقروء به، مثلا يعني مثلا محمد قرأ عليه رواية كذا كذا يسمى هكذا مجاز به، أو مثلا في تحفة الأطفال كذا كذا مجاز به كمثال.
رابعا لفظ الإجازة، لفظ الإجازة. إذن هذه 4 أركان الإجازة. Maka ijazah dari Allah mempunyai 4 rukun. Yang pertama adalah mujiz, mukri, yaitu syekhnya yang memberikan ijazah. Syekh yang mukri, yang berhak untuk memberikan ijazah. Yang kedua adalah mujaz, yang kedua adalah talibnya, pelajar yang diberikan ijazah. Yang ketiga adalah mujaz bihi, apa yang diijazahkan, misalnya tuhfatul atfal, ataukah bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah lafzul ijazah. Yang keempat adalah kalimat dari ijazah itu sendiri yang tertulis di dalam ijazah, dalam syahadat al-syam. طيب. الو. نعم تفضل. طيب، وعندنا انواع الاجازه طبعا، مثلا المنظوم والمنثور. مثلا عندنا الان في الشاطبيه الدر المضيه، تحفه الاطفال، عندنا هذه كلها نسميها يعني انواع الاجازه تختلف. عندنا منظوم وعندنا منثور. نعم، فهذه مثلا من انواع الاجازه كمثال. وهناك شروط الإجازة، يعني إنسان، ما هي الشروط؟ أن يكون مسلما عاقلا، يعني ضابطا، أن يكون يضبط هذا الفن، فهذه من شروط الإجازة كذلك. نعم. Maka hadirin kita mengetahui ada berbagai macam ijazah yang diberikan oleh para masyayikh. Misal ijazah tuhfatul atfal, syatibiyah, kemudian ijazah-ijazah yang lain. Ini anwa, ini adalah bentuk-bentuk ijazah. Ijazah sendiri diberikan kepada orang-orang tertentu saja dengan beberapa syarat. Misal, syarat yang diberikan adalah muslim, kemudian aqil, dia sudah bisa berakal, membedakan baik yang benar. Kemudian dhabit, dia terpercaya, artinya sudah dinyatakan oleh sang syekh atau sang guru bahwa yang berhak mendapatkan ijazah ini betul-betul yang berhak, artinya yang betul-betul mempunyai kategori yang masuk ke dalam kategori mendapatkan ijazah. نعم شيخنا. نعم. طيب الآن نحن نقول الإجازة والسند، صحيح؟ الإجازة الآن عرفناها. طيب ما معنى السند؟ يعني عندما نقول السند هو سلسلة الرواة، السند هو سلسلة الرواة الذين نقلوا القرآن كما أنزل من عهد النبوة حتى عصرنا الحالي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو السند. يعني مثلا الآن أنا قرأت عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة سبحانه وتعالى، فهذه نسميها ماذا؟ السند. إذن عندنا فرق بين الإجازة وبين السند. نعم. Adapun yang dinamakan dengan sanad, Allah tadi kita sudah mengetahui yang dinamakan dengan ijazah. Nah, sekarang kita mengetahui apa yang dinamakan dengan sanad. Sanad adalah silsilah ruwah, silsilah riwayat atau rawi yang menyampaikan antara seseorang dari yang bersangkutan kepada Rasulullah SAW bahwa si fulan ini mendapatkan dari si fulan mendapatkan dari si fulan, terus sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW berasal dari siapa, kemudian sampai kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, sampai kemudian kepada Jibril dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang dinamakan dengan sanad. Dia adalah urutan yang disebutkan bagaimana seseorang sampai kepada Rasulullah melalui periwayatan orang-orang yang disebutkan tadi. Nah, inilah hal bedanya antara ijazah dengan sanad. وأهمية السند أيها الإخوة المباركون، أهمية السند كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله، قال قرب الإسناد قربة إلى الله سبحانه وتعالى. قرب الإسناد قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الإمام الجزري يعني رحمه الله: لا بد يعني للمقرئ من يتعلم الأسانيد لا بد أن يعرف هذه الأسانيد من جرح وتعديل وغير ذلك، ولذلك الإسناد له أهمية عظيمة جدا. نعم. Maka kemudian Allah yang dinamakan dengan pentingnya sanad, bagaimana qurbatul isnad, bagaimana mendekati isnad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
lafaz-lafaz yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengetahui juga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari berkaitan pentingnya sanad. Bagaimana pentingnya sanad-sanad ini juga disampaikan oleh sang syekh, betapa luar biasanya pentingnya penempatan sanad di dalam kehidupan seorang muslim di dalam kehidupan kita namanya. طيب الآن ما الفرق بين الإجازة القرآنية والسند القرآني؟ يعني ما الفرق بينهما الإجازة القرآنية والسند القرآني؟ عندما نقول الإجازة القرآنية هي الإذن للشيخ المجيز للطالب المجاز، فهمتم؟ يعني الإذن من الشيخ المجيز للطالب المجاز بأهليته للتصدر لإقراء القرآن الكريم. هذه هي ما اسمها الإجازة القرآنية. لكن ما معنى الإجازة؟ ما معنى السند القرآني؟ عندما نقول السند القرآني هو سلسلة الرواة الناقلين لكيفيات أداء القرآن الكريم والمتصدرين بالأهلية لإقرائه. نعم، إذن عندنا الآن فرق بين الإجازة القرآنية وبين السند القرآني. Allah beliau menyebutkan perbedaan antara ijazah Qur'aniyah dengan sanad Qur'ani. Maka ijazah Quran ya hadirin rahimahullah adalah sebuah izin yang diberikan oleh sang syekh atau sang guru kepada talib, kepada muridnya bagaimana mengajarkan dengan baik dan benar bacaan kepada orang-orang setelahnya. Dan kemudian yang dinamakan dengan sanad adalah bagaimana silsilah Qur'aniyah, silsilah Quran yang nakil, yang kemudian terpindah dari seorang ke orang yang lainnya, berasal dari sumbernya. Jadi kita mengetahui bagaimana perbedaan antara ijazah dengan sanad. Kalau ijazah berkaitan tentang izin, bagaimana mengajar. Kalau sanad itu berkaitan tentang bagaimana hubungan satu murid dengan gurunya, sampai kepada guru dari gurunya dan sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, misalnya hal mungkin an naftah bab soal ya kan? أسئلة؟ باب السؤال أو ماذا ترى إن شاء الله؟ خلاص نعطيهم. نحن الآن هذه كمقدمة عن أهمية طلب العلم والإجازة والإسناد. الصوت غير واضح يا شيخنا لو سمحت. عفوا. هذه المحاضرة عن أهمية طلب العلم وأهمية الإجازة والإسناد، والحمد لله الآن عرفنا الفرق بين الإجازة وبين الإسناد، وبإذن الله يعني عندما نكون في الدورة هناك الأسئلة يعني الكثيرة ونحن معكم وسنعرف أكثر وأكثر في دورتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. Nah, misalnya, ini pembelajaran atau pembahasan tentang ahamnya, tentang pentingnya isnad dan sanad, kemudian talabul ilmi, mempelajari ilmu. Dan nanti kita insyaallah akan mengadakan daurah offline bagi antum yang ada di Bandung sekitarnya atau yang berkenan untuk datang ke Bandung. Insyaallah kami akan mengadakan daurah bersama beliau di tanggal 4 dan 5 di bulan depan insyaallah. Di hari Sabtu dari mulai ba'da asar hingga hari Ahad jelang asar. Jadi dari hari Sabtu ba'da asar hingga Ahad menjelang asar. Bagi antum yang berkenan untuk hadir atau ada di sekitar Bandung, dipersilakan untuk mendaftarkan diri kepada daurah kami insyaallah. Infaknya 199.000 sudah termasuk makan 3 kali dan kemudian ijazah. Kemudian bagi yang tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku bagi yang mendapatkan ijazah itu yang hafal matannya. Kemudian juga nanti ada hal-hal yang disampaikan di dalam pertemuan tersebut. Apa materinya? Salah satunya adalah Syekh yang ada di hadapan kita ini adalah Syekh Fadlullah Hamzah. Beliau seorang lulusan doktoral. Ya Syekhana, lo sampahtum antu arif nafsaka ya Syekhana. Afwan. أنا اسمي فضل الله حمزة محمد من السودان، وأخذت القراءات 10 من المسجد النبوي الشريف، والحمد لله كذلك كنت
معلما بحلقات القرآن الكريم بالمسجد النبوي الشريف، ودرست في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أخذت البكالوريوس منها، ثم أخذت الماجستير وفي قسم القراءات كذلك بجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان، وأخذت كذلك الدكتوراه في مجال القراءات من جامعة أم درمان الإسلامية في السودان. هذا تعريف باختصار. الآن الحمد لله أسكن في إندونيسيا، وكذلك الحمد لله متزوج أهلي باندون ما شاء الله. Baik, Harikullah. Baik, Harikullah. Kemudian beliau memperkenalkan diri di akhir bahwa beliau adalah seorang Sudani. Beliau adalah orang Sudan, Harikullah, yang kemudian memiliki ijazah 10 qiraah mutawatirah, dan beliau sempat mengajar di salah satu pengajar di Nabawi, di Masjid Nabawi, dan beliau mendapatkan juga pembelajaran beliau atau mendapatkan berbagai macam kemampuan beliau, salah satunya dari Madinah, S1-nya di Madinah, kemudian magister Al-Quran di Sudan, kemudian S3-nya juga doktoral di Sudan, dan seluruhnya berkaitan tentang Al-Quran. Beliau sekarang tinggal di Indonesia, Alhamdulillah, dan insyaallah tanggal 5 dan 6 beliau akan bersama kami untuk mengadakan daurah offline di pesantren Darul Iman, bekerja sama antara Ma'had Al-Aziz Al-Islami dengan